afternoon guys. Kaya na guys, tapos na yung tinatrabaho ko kanina. Naka first coating na ako. Tingnan nyo guys, oh. Ayan. Naka first coating na ako dito guys. Pati dito sa labas guys, oh. Pinturado na yan. Shoutout pala sa aking magiting na mayor, Armando Borsi Jr. Mayor, shoutout sa iyo. Okay guys, yan lang muna. Abangan nyo lang sunod ko mga vlog. Thank you for watching. Bye.